ବାପା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। କି ଲେଖୁଛୁ ବାପା? ବ୍ରହ୍ମା ତାପରେ ତାପରେ କିସ? ବ୍ରହ୍ମା ପରେ କିସ? ବ୍ରହ୍ମା କହିଲି କି ପାଠ ଲେଖିଲୁ ବାପା? पेन बाहर करो पाठरू। किसे लिखल पाठ कहीद किसे लिखल? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कौन आउे कौन कुह तापरे विष्णु हाँ तापरे तापरे महेश्वर किस पेन बाहर करो पाठ बाय 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 दे बाय 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 दे पा दे